Oke, jadi di sini aku ada baru ketemu resource yang bagus. Itu tentang gimana caranya kalian bisa otomatisin ngebuat proposal presentasi kalian pakai N8N. Jadi buat kalian yang mau nonton langsung video ini atau kalian mau dengar penjelasan singkat yang aku jelasin secara mudah, bebas kalian. Tapi kalau misalkan kalian mau dengar punya dia, kalian bisa ke sini. Namanya Nick Saraev. Ini salah satu expert yang aku ikutin di N8N. Oke, jadi untuk sekilas supaya kalian lihat value dari video ini apa, aku bakal tunjukin chaptersnya. Oke, jadi kita Oke, jadi pertama kita ada overview tentang sistem yang bakal dia buat. Jadi untuk secara singkat dia bakal buat sistem di mana nanti kalian ada orang yang isi form, lalu dari data dari form itu bakal langsung dijadiin ke proposal. Habis itu kita ada, lalu di sini nanti dia tunjukin gimana cara kalian setup template-nya supaya nanti AI-nya bisa langsung isi. Nah, ini bagian yang aku paling suka ini. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini teknik dia gimana caranya buat AI-nya ngisi presentasinya. Oke, jadi kita sedikit dulu. Jadi mereka itu kayak pakai sebuah variabel di sini, contohnya kayak proposal title. Jadi nanti si AI-nya bakal tinggal ngisi di bagian variabel itu. Jadi AI-nya nggak sembarangan tempat ngisi datanya. Ini yang menurut aku paling keren, yang mind blowing dari video ini. Lalu dianya bakal jelasin step by step cara buat sistemnya, kalian bisa follow mereka. Oke, jadi langsung aja. Useful end-to-end AI proposal generation system in N8N. This is by far one of the highest ROI systems that I install in every business I work with. I also sell it myself for anywhere between $1,500 to $5,000. I'm going to walk you through everything from creating the proposals themselves. I'm going to show you how to use artificial intelligence to generate super templated, customized segments. And then ultimately, I'm going to weave it all together with N8N and show you how to generate them on the fly every time you fill out a form during a sales. Oke, jadi buat kalian yang bingung dia ngomong apa, jadi dia cuman bahas overview dari video kali ini. Sama seperti yang aku bilang, dia pertama bakal bahas gimana cara setup template PowerPoint Google Slides kalian, itu yang paling mind blowing yang aku bilang tadi. Lalu gimana cara kalian nge-setup contoh form triggernya, sistem N8N-nya. So this is going to be a practical test of our N8N skills. Let's get into the system. System is going to look like this. We're going to start by filling out a form, okay? This is going to be called our trigger, obviously. I'm doing this just on a whiteboard here because I want to be able to, kind of express my thoughts a little bit better, play around with some ideas. I'm going to be building this with you guys as if I was a builder, not necessarily a teacher. So I'm going to be showing you guys, the various detours that I might go down. I'll show you guys my own thought process as I put a system like this together. Really the emphasis of this channel is obviously learning by doing. So that's what I want to do here. But we're going to start with this form fill trigger. From there, we're going to use AI to generate JSON. If you guys remember, JSON stands for JavaScript Object Notation. Oke, jadi aku bakal jelasin secara singkat ini. Jadi pertama ada form, anggap ini kayak Google Form yang kalian bisa pakai. Nanti para usernya isi datanya, contohnya mereka isi nama mereka, habis itu masalah mereka atau apapun itu. Nah, lalu dari semua data yang kacau, yang berantakan itu, AI-nya bakal pakai untuk buat proposal title. Jadi data itu nggak mentah-mentah langsung dimasukin ke Google Slides, tapi AI itu bakal olah datanya. Nah, mungkin kalian jadi kayak skeptik. Apa benar AI-nya bisa ngebuat menjalankan tugas itu secara baik? Bukannya dia nggak bakal halusinasi? Jadi ini yang aku dulu juga nggak ngerti dulu, sampai
ternyata cara pikirnya itu harus berubah. Gimana maksudnya? Jadi dulu aku kira ngapain kita pakai AI untuk generate Google Slide kalau misalkan kita masih harus ngecek lagi. Nah, sebenarnya puzzle piece yang kalian kurang itu cuman salah lihat di mana sebenarnya AI itu hemat waktu. Jadi AI itu sebenarnya hemat waktunya itu di bagian first draft-nya. Kenapa? Karena kalau ini dari pengalaman aku, contohnya misalkan buat konten, itu yang paling susah itu first draft-nya. Tapi kalau misalkan first draft-nya sudah ada, walaupun masih salah, ada bagian yang harus direvisi, itu kita bisa lebih mudah mikirnya. Kayak jadi idenya lebih bisa cepet dapat ide gitu. Jadi sebenarnya di situ bagian yang hemat waktu dari sistem automation kayak gini. Oke, jadi AI-nya udah olah data dari form tadi, habis itu dia setup, oh title-nya ini, habis itu problem statement-nya ini. Next, kita bakal panggil API untuk ke Google Slides-nya. And then afterwards, I'll show you how to do so using a platform called PandaDoc, which I like to use for basically every business that I work with. It's the business platform, the business proposal platform that I recommend anytime I start doing consulting with a new company or automation for a new company. And the value of me showing you how to do this is I want to give everybody here a free option to do this system, but I also want to show you guys, if you guys just, pour gasoline on it, what the system can look like. PandaDoc's great because you can actually send like an invoice alongside your document. Oke, jadi kita bisa langsung skip. Oke, jadi di sini mungkin dia jelasin. The problem. Right now, One Second Copy is struggling with an inability to generate qualified leads. The majority of our new clients are referral-based, which, while always nice to have, is not scalable nor is it reliable. Oke, kita. My own content writing company called One Second Copy. So this is a hypothetical proposal for a lead gen system for One Second Copy. As you can see, we're going to customize the hell out of it. All of this is going to be AI generated. There's going to be nothing here that's human written, aside from just some templated bits to show you in a second. But lead gen system for One Second Copy is simple, scalable lead generation system built to help grow your content efforts and connect you with the right people. The problem. Oke, jadi ini salah satu contoh akhirnya. Mungkin kita bisa lihat contoh yang di sini. So I'm actually going to do Oke, a ini little bit of contoh debugging right now. template-nya. Yeah, but if I go back to my example proposal, did I change anything? No, it doesn't look like it. So, what happened here basically? Well, clearly there's some sort of gap between what I want to do and then what ultimately ended up occurring. Oke, jadi ini dia lagi bahas tentang gimana dia bakal ngubah dari variabel ini untuk jadi hasilnya sesuai yang sebelum ini. Sama seperti yang aku bilang. Oke, di sini kita ada sistem N8N-nya. Di sini. Okay. Cool. More than 14 words. That's quite the... Jadi gitu aja dulu untuk video kali ini. Nanti aku bakal lihat kalau misalkan aku ada ketemu resource yang bagus lagi dan aku bakal share ke kalian.